जम्पु जिला प्रेस क्लाब नि बखाक्ति नाइरुकमुं नाइरुकजाखा एसडिएम सुमित कुमार पांडेनो सिरांसालो फुंनि दामचिसो तामा जराव जम्पु जिला प्रेस क्लाब नि जतो आदंरक बखाक स्टेफानि हाबानोको थागै नाइरुकमुं नाइरुक लाइखा बखाक स्टेफा सुमित कुमार पांडेनो काशा रिशाते खुमत्रांनिवै बरमिया फरकाते काशा याकपाई बलाइबो तिशाई रेखा प्रेस क्लाब नि अजामा मोहम्मद आमिर होसेन शिवचरण देबुरमा कमथिंनाय लक्ष्मण देबुरमानो खबै क्लाब नि आदंरक और नाइरुकमुं पांडाव मांजखा अजमा मोहम्मद आमिर होसेन कमथिंनाय शिवचरण देबुरमा लक्ष्मण देबुरमा नीतो देबुरमा बिंदु देबुरमा विश्वजित देबुरमा सुब्रत देबुरमा खाबां देबुरमा शालकौचां देबुरमा नखबै देब खरक जिजार प्रेस क्लाब नि आदमरक मांजखा ब्यूरो रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा आसार उद्देश्य आमादेर जम्पु जिलार महकुमा शासक सुमित कुमार पांडेजी अनेक दिन যাবত এখানে महकुमा शासक हिसाবে কাজ করছেন। उनार কাজ जम्पु जिला महकुमा জুড়ে অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উনি পরিষেবা দিয়েছেন। আমরা মুগ্ধ হয়ে হঠাৎ শুনলাম উনার ট্রান্সফার হয়েছে খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের এডিএম হিসেবে। আমরা ওনাকে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর জন্য আজকে জম্পু জেলা সাব ডিভিশনাল অফিসে আমরা এসেছি। মূলত আমরা আলতাফ আলী মেমোরিয়াল এডুকেশন ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে ওনাকে আমরা একটি সার্টিফিকেটও এবং অন্যান্য সামগ্রী ওনার হাতে সংবর্ধনা হিসেবে তুলে দিই। বিদায় সম্বর্ধনা হিসেবে উপস্থিত ছিলাম আমি মোহাম্মদ জাকির হোসেন, চেয়ারম্যান আলতাফ আলী মেমোরিয়াল এডুকেশন ফাউন্ডেশন, মৌলানা আমির হোসেন, জনাব আরব আলী সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। सिनी जम्पु जिला प्रेस क्लाब निंगिनाय सिनी जम्पु जिलानि एसडीएम सिनी सुमित कुमार पांडे बर 2023 नि नभेम्बर और फाइनाय बनि सामुंनो बाजाराम फैमानि बतिनि अरनि सेजागै सोंसायमागा ब खवाय डिस्ट्रिक्टआव थांनाय अरनि एसडीएम दंमोन आरो एडीएम मंगै अरनि ट्रान्सफार होखा आबो सिनी जे सिनी जम्पु जिला आमचायो बनि सामुं हुमुंगै जों जम्पु जिला निंगै बनो जों दिनै फेरवेल हायके जम्पु जिला प्रेस क्लाब निंगै जों बनो कायसा कापुनार पान्दा हायकेबा फेरवेल जों बनो सकात बरम याफारै जों दिनै सिनी एसडीएम सुमित कुमार पांडेनो जों दिनै बनि अरनि पाइथांनि सानो रसौनो बनो जों कायसा बरम ब्ला याफाका ओंखाय जों पुसकां सालाबो ताबो गोताल फाइ दङ पुसकां सालाबो जों बनो लामथ'ना बागै जों पाइथांनि दं हामबाय। जम्पु जिला प्रेस क्लाबर तरफ থেকে আজকে আমাদের জম্পু জেলা এসডিএম বিগত 2023 নভেম্বর মাস থেকে উনি খুব সততার সাথে খুব ভালো কাজ করেছেন আমাদের এই জম্পু জেলা মহকুমার মধ্যে। আর আজকে উনি ট্রান্সফার হয়ে খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের এডিএমে ট্রান্সফার হয়েছে, এডিএম হয়ে এই জন্য আমরা ওনাকে আমাদের জম্পু জেলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে একটি ফেয়ারওয়েল দিলাম যে ওনার কাজে ওনার আচার ব্যবহারে আমরা পুরা মহকুমাবাসী সন্তুষ্ট, তার জন্য আমরা ওনাকে একটা ফেয়ারওয়েল দিলাম। আজকে এই প্রোগ্রামের জন্য আমরা এখানে আসছি। ঠিক আছে।